रोशन, तुम काम नहीं करते? বাঙালি যখন মোদির হয় তখন কাম করাইতে করাইতে গান ফাটালা। এরকম কাম করাইতে করাইতে গান ফাটালা। হ্যাঁ, বাঙালি মোদির হয়ে গা জ্যাদা কাম করাইতে হয়। হ্যাঁ, आमी मोदी रहेगा ना, काम नहीं करेगा, आला तू गिर गिर करेगा। सही है? हाय रे काम रे, देखें हाथ कैटे तो कोई हाथ को, अरे हाथ तो तुझे ना रे। विदेशे रंग दो, पहला रंग देता है, पहला इधर साफ करना पड़ेगा, फिर रंग देगा, फिर साफ करेगा, पूरा रंग उधर जाएगा। कैसे पकड़ेगा तुम? खलास दो दो, रंग दो, अच्छा से रंग दो। कर उधर रखो एक। कैसे काम करता है, कैसे काम करता है मालूम नहीं। महीना में सैलरी लेता है 1000 फ्री में, काम नहीं करता। एक काम अच्छा से नहीं करता है। ওই ব্যবসার যে পরিস্থিতি, মুরগি খুঁজি তিতি 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 তিতি, টুকটাক সদাই বেচে কয় টাকা কামাই, টুকটাক সদাই বেচে কয় টাকা কামাই। এমন একটা লাইট দিলা, লাইটটা গেল কাইটটা, আমার আবার এত দূরে আসা লাগলো হাইটটা। তোমারটা যা কাইটটা, মানুষেরটা যা ফাইটটা, ওরে ঠের দিয়া চেঞ্জ করে দে লাইটটা। ও আমি তো গান পারি রে। জলদি জলদি কর, জলদি জলদি কর। বল, কাম করতে করতে সকালে ডিউটি করে গেছি, আবার ডিউটি করবার আসা লাগছে। এমনি এই দিমাগ বহুত খারাপ, ঠিক আছে। मेरा যে মাথা না বহুত খারাপ हो गया, मेरा माथा। तू हाथ काट दिया मेरा, हमारा हाथ काट दिया। काटेगा? छुरी किधर है? इधर। कुछ काटेगा मेरा? नहीं करते। पाकिस्तानी गाँव का बार बार नहीं बोलेगा। ये देख, इस साला, ये देख, तेरे के साथ तो नहीं हुआ। ये देख, तुम क्या है? पागल है, पागल है। तेरे को इतना चोट लगा, तुम मेंटल है। ये टांका लगा, टांके मालूम, बाद में हड्डी ऐसे मांस हो गया, ऐसे मारा ऐसे हो गया। पागल आदमी कोई पागल करते से ये जे हाथ काटছে। করে এই যে কাটছে হাত, এই যে কাটছে। এই যে কাটছে, এখানে বরমিল পড়ে গেছে, বরমিল পড়ে 4 আঙ্গুলে বরমিল পড়ছিল। এই যে ডান হাতের, এই যে আঙ্গুল ব্যাক হয় না, বরমিল পরে হসপিটাল ঠাই আইছি কতদিন। 4 আঙ্গুল
আর এই যে এই 4 আঙ্গুল 8 আঙ্গুলের উপরে গরমিল পড়ছিল। তো দেখেন কত কষ্ট।